أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wanama watukufu wanzani wangu ikao mhana machomema ne roho njema ya udunga ze video ikao si uzitoa haina wakati wanama ikao nganyi Komor, wanama ikao nganyi Bonze haini bahanu mjifundao wanama maislamu wa Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Oskalewe ino karitina madazinji wala karna urenga wakati mjibano wa imma hum jubanu hatu leo du talazu mbavi rijibu baadhi ya makalima ikao yamishiha ama yamifumoralani hoja au ngayo juma habishiha hatanaba hainu. Donc na ubirili ambabi hamadi kawaida haramwaye politiki hoji mdifu hayo wangi yabo batino karende hule do jibu mananyasi ikao yeupara dahalani wo yimdimani yani timpaka rivumbo mji wala ya shaye mdimani alafu baada yimdimani hajahari maradio ya mbao JRTV ikao JRTV yoyo ya mbeni akababu siwani mwananyasi upara Muhammad Ismail halafu hambandrabo zinji yao hambandrabo zinji ngamanzonu nishie wa Komori tibahi wa dimani wa ileo kaze nungo dahalani ya zanda harmair EJRTV ya mbeni zinungo zila ndrabo pia zondrabo hokaba mramba ndrabo ikao wandu kwa naka uziona shandongo wandu ikao waziono zinungo hizo zondrabo wandu kwa do animduka do hada wananya ye hada yao wandu wa faminzima ye hada ya ensi kamili alafu dahala ni hwamba ndabo paske ngawe na huba ya hanza wanze mru maana uparoka na posto yotide namna mrako ufanya uono lepicha jema boko mrufanya mrenda kansiba zima hadi hapa anga politiki ya nyumeni shamru kajaya fanya ndongo za ndabo za mafiti alafu dahala ni hujeleza ukaya hari Hasani Hamadi ancien gouverneur wa helesi walangazija hafanya ndongo zinji harumaye nsi ya dimani ngamanzo ufanye biography ya Hasani Hamadi ujeu yapo harumaye radio waka urongo la juzi ujeuri nike yonzima hanzima hata sirelewe si wananyuho wa dimani si wananyuho ikausudu ngamba vye politiki rishinderelewe ezenungo Hasani Hamadi arifanyila si wa dimani basi karajazijua. Wono mimi binafsi ngamjuo kaye mwananya yupara Yusufa Hamadi wonde yafanya mbandongo ikao yani bakimbavi tarehe harumaye dimani au kao wakati ya hundaye ye posto ya ho directeur wa he posto nationali donc yeye harenge wana wa dimani hazini donc ya harenge nusu ya wana wa dimani ababunguza mbavi ubure hula dimani donc hafanya nazindwa jina ikao deze posto za ikao ngizo harumaye lebavu la dimani donc izo mengo ni mweze ngo yafanya alafu mimi nsuju ambano ngo Hasani Hamadi yaifanya boda halani ujuko ujade wo ukensi urambie yo bamkomo yani usikura kotolo harma wo uruma yani ritolo harmo uruma ya savediri rakwenda huri irarenga huri ya watu amanda burarenga independence ya Komor bahwa katara korenga independence ya hatu rikena prefecture Hasani Hamadi kajaka hanza prefecture itamilwa kajaka hanza ifanyiwa shaha zambano hambatika ujabanu hamashkuru hatika ujahamashkuru bona jana na swagiri no waze wangu wa dimani na kaujabanu shaminja kahanza njebanu izo yeye Hasani Hamadi hazamba ngasina ze archive ngizo yabo donc usiku wando akautsamia lepare la larangu itinkudi hata lijeli waswili homjini mtangaju ya dimani kajaja no kajaruma mru hafanya kampani ilize nguizo zitifanyishihe hata womwiso hata balbala hata wemhuwa he daula yakanza batiti hedamu yakanza bati fanyihe problemu harumale davula dimani parce que ye uji considere uka yeye mdimani ye mwana mdimani harenge mahafali yendi yafanyiha hunu wandani mahafali yendi yafanyisha hunu wandani donc ijabo bumwana madahlani ngojelezo kaya hari rikana depute mzima dimani
hatolwa abahanga sina deputy wa hatu na washili izo zondabo Mohamed Ahmed Zubair wala deputy wa Heliba Vuladimani. Donc alafu nganzo welewe ukaya zila pia baisha zikazija shaizo zikauja he amani he sulhu ya taifa ikawo yoti ndasi wasiche wa dimani sha zenungo hizo ngabondongo zinji ikawo zinjingoni hasibabu de sulhu ya taifa ila yakahuja en 2001 uja 2002. Donc yabo nganzo welewe ukaya mrukanza mru hata mru yenda ya mkazandabo bami kati hambia ukaya azala sumani de yasinye wa mkataba yasinye ukale pare la lara ngwiji kunzi ujasi juyu nalitilwa yabunja hamba ndrabo hauka pesa yakautiale pare ilo ya uma pesa yatolwa ne diaspora ya dimani ya juyu ne yambwani. Donc hau saidilwa ne Union Européenne shesha kautsaharmwe daula ya Komoro ndotso sinye ya ukari kubali le pare ilo lijatitilwa. Basi edalilu wazala sumani ya yonesa hato wale funvu panda ya mwanalahe usiku le parilo la kautsamilwa hadzina la ukayema na muijikunzi ya dimani haka ujanele funvu lahe uka ijikunzi do wakaulahiki ye Komor umtsamilo wa he pareyo wabo wakaulahiki ye Komori kamilo mjini ijikunzi usikuando kutsamia pareyo. Donc yabo azala sumani mwahe dola Komori hajano msanda wahe hadzina la mwana muijikunzi hajano msanda wahe hele dzina la mwana muijikunzi. Donc ye Hassan Hamadi hajane ndi harumale parelo minja juwa bame wakati huo alhamdulillah ngamwisheleyo hako wakati huo ngami mjumbe wa habari wa Radio Komori ne washiridimani njajua mbahindu Hassan Hamadi hajaniyo yabo kinyume Hassan Hamadi mwili njamba mjinjamba baba tsamba Hassan Hamadi mwili kinyume ye mwahe dola Komora janele fungu lahe hadzina la mwana muijikunzi ne mru yatinembe ndonko deni yaka wakilo mjejikunzi aba Mwenyezi Mungu namrehemu maana Mungu hamdani. Donc yabo nganzo welewe bo dahala ni mruka do ndanda ndrabo kinyume wakataza la sumani yaja yabo ye dimani do yandiso enda usoni do yandiho ndiso buhemacho haukendrini iwe buhema torango hale shawandu wakayabo wakawandu tsawala wandu mabahabako waomru para Joni wadu wandu wakautende yabo womru uparomada abudu womru paromada azube womru dawala wandu alimadi wala wadu wandu wakautende usoni irango azalia haja do ya jambe kan no vanu hate majeni wojo mji ya harmayes yandi sorenge majeni yewatia hazini mono boya jabo le parle jikunzi litilwa na iloe mara iswonsi pia wataha litilwa hata kaani kwa jako kubali edimani pia kwa wataha no kwa jako kiru tsosinye kwa jomba utoa mapesa nazali haja hasinye le pare litilwa mono haja azala sumani boya reje yabo le pare la lawa washili ujadimani litilwa na ilo limenyiha zaidi ya 20 wanaka ngenda bonzi mono kuya bunganzo wele utsidwamba ndrabo kaharizo pia Hassan Hamadi yafanya ndongwendi bano kwendi ni ajaniyo iho bano azali juyu bano rangwaza eni sazali haja edimani yotsone meshea na maronda mema tiwambie ukaya rekana prefecture nzima dasina washiri dimani azali hajar nkende pamosia hatu harika prefecture ya hatu unaelewa dukwa pamba sina prefecture ya hatu mahishirin washayun liparla washiri dimani likalimenyeha sayilu haja hali tanziani mono wana wa dimani hawarengi hazini uelewa. Donc inganzo welewe unisemba posto nzima ya mwana mdimani Hassan Hamadi ya mrenga ulo ya watabasa urone semba posto nzima ikawo mwana mdimani ngeniyo Hassan Hamadi ya mtia yao haurone semba nongo ikawo Hassan Hamadi haifanya hula dimani hatu karjewa abongyabo tidenda wa banrabo harme radio ya mdeni paske ngo ajohu lahiki mwambeze ndabo wewe uambie watahaye ye ndini address ya hangu rinjilani harma majadiliano hautahe mwana Mahamada ami udo yiho mjilani harma majadiliano utowe madaftari yaho uambeze kweli zao urensize ndabo zao nrabo zokoza utsije humkaza ndrabo halafu so alala bili ilola ho emazuto waho ikaonga ni parti nzima donc kartunji ya harma mva wa kimila au rinje mva
zindwa jina shadu harma ya siasa mazuki waho mwanzo wajideklare ukabarongola alaloka Hassan Ahmad yeti mdimani si wahenju meraishi ane heli rele wao karja joparo ambaye Hassan Ahmad yeti mdimani Hasani mdimani rikubali uka Hasani mdimani hoka hojo hatu rondo Hasani Ahmad mwana mdimani shaizora uzisa kaya edada ya renga yezi na yezi hafanye ndini dimani basi hiyo dimbano ngurauzisa maana haka ministre de finance wakati wasambi haja haka utolo hamatata ya yafanya na makosa donc ya déplacer de malangro jina karja juwa mbahindu mbarongo yaifanya harimale bavula dimani rija obanu kamwe ya jarengo gouverneur karjajwa mbango yaifanya dimani no haka naze possibilité za ushinda yafanya ngabo ngo zinji za mpermete yazifanya karjaziona ebanu leongo jiko jarreme fuda ya Hassan Ahmad arme politiki hando mwendi Hassan Ahmad mwana mdimani jabolo mwana mdimani donc shaye ye katina mbafa idareona yokaya hajaniwa mwedimani kutije shandu wakati alone zezi zinu karjaona mbafaida abuti jojo rambia mwa iju na mwalela okari ngwanzo mru hata humriha daraja ikao katinio na relewane po hiyo rikubaliane ukahasania mari katina mbanongo ya rideli yao harumaleba Vladimani o wakati ya kanazezi kamjamrevu mbila Yusufa Hamadi ngatu kubali Hassan Ahmad karjaona mbanongo umvaona rukaze yabo mielewe kaka mjelewa mamjena mwabaleze dalilu zontipia moneso wa Komor donc mrudi mwelewe kaya karjamba Hassan Ahmad yeti mdimani kakarja jopa rozamba Hassan Ahmad mdimani mwana mdimani azali hanamtsagajua dimani shakari tuone faida ya rideli yao harumale bavula dimani karjeuna ndo bahano rakanza mwelezeni mshinde mwelewe alafu mvamra jina yuandu mwambao kaya vanu wakati usauja vanu ngaranzori jusezi tsadi ngohi na mkera vibaya bondala mashaka ikao hena usiku ngamnyati yao ya turi delia hata faida ekati adhabu au kaina usiku ngamjomwe babuhara mazerezo wala kartuo na importance ya hoba bufuhanu kartuo na hata mbanongo ya hoba bufuhanu mashaka tunda yontingo ya tiarmaiti haina usiku ngamlikezo madati haina usiku ngamambozi njina zinji haina usiku zinu pia zinu balibala halafu emigala mwikaza pia isai jura emigala mwikaza pia isai zingarwa wengena mkiradhi mwende mwa makensi mvumwe parce que banu msamhonda na eshek ikao keja parunda manadamu mana mbiri zenzi ya zonti pia mwende mdeme ngoma za majini mwende mwambio wa Komori ndabo mwende mtangiso wa Komori mapesa mwende msobanu yabo mfanya zeni gangi mwende kamtina mrumra masahiri mwatu mhonda bahata Uganda mwende wono kamtina banu mwatu hendeni banu mji yaonga mjulao mwende mni kwangu hare mjemdo zitembezi za wakati mjoko fanya maandamano ya hanyu na de drapo ya Komori mwende muirege mifalla masahiri muibala heni babanu mlio na ni mwana mkomori ufanyo ndongama di ulo opposition ngubale drapo ila masahiri mwende mwafanyiwa zinu pia ngarjuwao nuridaza parce que siri amini Mwenyezi Mungu ya ukaya ni mria amini Mwenyezi Mungu heka faiba nugangi yona mkeswiri alafu mjakabati hata zenzi izumazivira pia kabati nzia ya fudhu yabo yo babala esheki malihunda alafu ndazilandi ngoma mbiani ukaya na mkiradhi mjisamina watuana osoni mwe mhuwa he daula mwende mwake ensi mlelensi ya Komori mana mmono hama yonde ijubali ya marunda mema ngamono hama yonde ijuka importance osoni mwa Komori ekamwende mkansi bazima mfikiriana enamna mjulele Komori kamwishia hena usiku ngabavumbulo ubije ikawe bije hiyo ngekubaliyo haini mwana mkomoro shababi mrumduhazi mrumzazi na kemoto na kemrumduhazi na kemana mme na kemana mshe ujohenda ndi hatekeleze projet yahe ngena ruhusa ya unikiwa nusu ya mali ndi yata hema maisha yahe no wananya no wakomoro wonsi pia kumanendi nikamtwenda Samina watu ana mwenda mwadunga le picha kuhilo
Manendi nika mtuba la projet za hanyu nyinyi mwaelezei daula kasiri juanzari rifanye projet za zinuri juanzari nde mwendo taunu ikaungo jule la Komor. Baada kama mtumtaha ngena mtu organize ndongo za kihanyu wanyi mzima ndani na twenda abwe mna entreprise hula daka na uzihilwa yarenge wana kume hazini shayebwa baba yinu inuke tu balio wa Komori na mba faide tsoko yonti pia le fijo la uka 2021 kali tu balio wa Komori mba faida maana kabano ka voti 2021 azali hamambiani ukakabano ka voti mwahe daula Komori hazirongowa sharia uisho de shirongowa osha tido tokabu azalibo ya rongoabo yabo ikadahi shabo sharia uisho shavote wa 2018 isho de shirongowa ukakabano ka voti na isho mjivu voti nyonti pia sharia isho kabano ka voti 2021 shaba jo ka voti 2024 donc ka hanza voti ya mwene makandida ukonganyi na wandu yabo ikaongwa zungulawe mabara yonti pia ijoka ila rifu enda depose candidature ya Marekani maana yu mhodari worenga nationalite ijoka Mahamudu hende hadu handu artikli harma yu avoka wahe ya joe sharia hende ha depose candidata Marekani wono haumala unra jina haule wobalo voti za he chambre de commerce na mwende bukungwa tawe president yabo ka muhimanyu mto kama president rahano jamte balbala harmwe Komor wanru wajimane wajibane mwindi mwadu hada wala wanduikao wanandongo watiti kao wafanyao kwa ndoko ase umwe wahadaya weso mabareni wende wejita maze piège halafu yabo hautimizi parce que timambia no kan transe video ni kende garu ye objects kanzana be mnandongo mtiti ni mwambie dahalani mwana mumdimani ya rejei obanu yakaurongolea endendi yakausema kalima yala daha hende kinyume no silamu mana hende habandrabo bala hende kinyume no binadamu mana hende akaza mrundrabo bala donc yende yakausema kalima yala ya ilewokana Hassan Hamadi katina manongo ikao haifanya dimani ngujo subuta yambe ya ivumbo kana hawahele kolila hawende yabeka ya hawahele hospitali ila hawende yabeka ya hafanya nongo kadha maana mkomo ngabajoko tamilwa l'hôpital nkuyu mjini mtsanga juti halebanu noyo Hassan Hamadi katujua hata ila dawo ngeno dawo donc renti mti ndambo bana halafu bon aboma joni mwambie nukaya na mwende mwa reje dingoni mwone ukabala mfanya nai mwa reje dingoni mwone ukaya bala zinongozi ka hende nai donc mwende mwazilekeze parce que en fait merci mwanama Abdallah Ismail rangu Marseille maraba menji donc na mwende mwalekeze mrudi mlekeze hizo mahabani zo marenda mwende mwata hiswa mahabanga mjoku balaze swa mahizo mrejei mwende mwa lelenti ya Komor mwende mwa lelenti kamili baka mjazilwa mtsende ngamjojo akenda donc mrenti zekalizi nezenda boshiru ino kae na usiku ngamtsingo jusafijo ani ngamanzo mfenja ngamjofanja umebaba iso wa Komori hanongo ikauka zitswina hatamba mfaide tsoko tipia yaho na hizo ikanga monzo voti baada mrate za Marekani mwingine mwende hiyo Komori maana hiyo ngabo voti babari zambayo hiyo ngabo kampanya ya voti ya husu ye president wa chambre de commerce utsawa na mwene mwate makandida yabo inshallah ngamjo votewa kama hiyo mtu kama president maana shinde shamlani ye roho ngamwanzo mkema president ramgu ye jambane bahati hena usiku mumabiani ukabahati numru kesingania bahati yo Mwenyezi Mungu ukoba mru Manuesha muwanisho nsi pia ngamhena mndu ya jusashe itongu tuanza ke president minenda hata naishi hapa mwanadamu ikao katsujwa ani katsujwa imanga ilanda hubenge ndonda hubi ya chosubuta memwanzo yendende ya ke president ya bwesa ni sofanya kampanye tsa demande za ngunzi na umvumba bambanga mumju wao wono nguta hake president subhanallah alafu ngabokweli yetina nejuhe omba dua alafu hadisi ndiyo wiyodo kaya na mrejei Komori mwindi mwa beheze kandida zahanyu mbeze na yahandanga mjotende mbeze swamaha msamihilwa kabatia tambatabu ngamjo samihilwa mrejei Komori yodi yahanda ya vili
na mwende mwabe heze kandida parce que ze kandida turiza hanyu mana chambre de commerce ngwatawe president ujotende ya chambre de commerce ya wonge abo ko muhimu mtu kama president na mwende yabo ya raru mimi wame association ya hangu ngio ouvert ngamtsaho mrujo jake president yabo kaungu joshinda yaibalie ya yende sendo wonge ko muhimu mtu kama president na mje banga ngamtsaho makandida wala yabo yonde mbabe ya raru na kamwambia halafu haurongoze serikali ndazila wizo mtafadhali mnyelewe ka yankunguni yuma omru yokonguoni na mwedi mwa verifiendo bahari mwa daula ngabo wanduma ashaddu min alqatil ikaungu warengoze nongoze serikali wezitowa zadunga botena ngabo na unafiki ulobo hali au kale o wandikao do wa hima wa mdao zembi zahe ekomor we zidisha umani waonda umwarenga omwetia hobeti salam na mwedimwa mwaziye nungo jamani hizo mrudi mwene mwa verifie mtahe oandika ngo yabo ngwarengoze siri zahe daula wezitowa wardi tena no wandika kwa ja permete wa wanje beti salam wanjiao no wandika kwa ja permete wa wajue ndongo za serikali wazijuao mwene mwaziye maana ndongo hiyo ngairitabishao si wahenjume ngaritabi hao mana tsinongo ikaorika huilinda ukanga bajuka wandu homoni wa he serikali wado rengaze siri weto na balango ambongo ondasi na mkeradhi mwindi mwa verifiendo alafu irudi tena mkeradhi mwindi mwangalie daizo hizo na ina mrikao kajabidi ya jueze siri za hatu ya dozi jua au kejabidi ya njebeti salamu ya donja hiyo maana hiyo kejaladhi donc hiyo message tifanya juzi ngamifanyole leo tena amfikiri hama zandisho kontrolewa alafu ezadunga yabo dukaya juzi timwambia ni tena nganimwambia ni leo haina mrikao hajitolea ambangu shangirio ze fikira za himwa he daula ya Komor ya tikemhara na jitolee na onese ya hubba ya henensi yahe mana kabati mndu ujoshangaza mreda hari ya leo inu masi harima maendeleo ya ubali enti ya hatu shakarti harima maendeleo ya hangamizi enti ya hatu mrati ya dalwa mana bajusizi wa emergence iyo maendeleo mema ya hensi alafu ena mndu ikaongo nokaya zinungu hizo zonjema yatikubali hade kurajewa alafu kamru hambangu kubalize fikira hizo mrati doka mhara yambangu ngungu kumara ho rungowa yambe zenje mazirende hao yambe ezifanishi hao yambe ezijoko jazifanyishie ngamona we na usiku nonongo filme Mwenyezi Mungu nambariki ngufilme zihazika ondo zifanishi hao za yema bare ngamonao ye lopitali el maarufu heli endao ngamonao ze projet ikao ngizo yabo ngazitaho wana wa Komoro onende wa zankulie wa rengeze mali hizo wa rumie donc hemende leo nsipia ya odi ajoko jaba sawe nti bonge mwana mkomori usikiri hadalwa manao banu rakaza banu mpaka 2024 reshinderi unde Komor 2030 ndio kai Komorisa inawirishiha wanadamu wonsi pia hena mnungu yeshi ho watani wahe nguyeshi wonsi juu hayo kasonsi pia hena mnungu joreje wonsi juu hena mnensi juu kaya kama wenze inshallah biidhnillah alkarim ngia badara makartonza kewe wale ngari kazao yabo wakati unrajina inshallah wa man salama.